बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सैयद सफदर हुसैन शाह। आज का ये वीडियो पैगाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से है। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हुकूमत पाकिस्तान हर 3 माह में 5,000 रुपए जो अपने जो गरीब ख़ानदान हैं उनको रकम दे रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा ये बातें हमने भी नोट की और हमारी भी आवाज़ थोड़ी बहुत शामिल रही कि सर्वे जो माजी में हुए वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल साबित हुए, क्योंकि बहुत से जो गरीब थे जिनको हक मिलना था वो नहीं मिल सका। और उसके बरअक्स जो भी सफारशी थे या सियासी लोग थे उन पे और वो मुस्तहकीन नहीं थे, जो कि टर्म एंड कंडीशन जो बातें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुस्तहकीन में लिखी हुई थी, शुमिया किस्मा सर्वे करने वालों ने इंसाफ नहीं किया और उसकी वजह से हकदारों को हक नहीं मिल रहा था। और इस हवाले से हम 1.5 साल से कोशिश कर रहे थे। तो आपको इतला के लिए ये अर्ज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सर्वे शुरू होने वाला है और हो चुका है बल्कि, और अनकरीब टीमें घर घर जाएंगी। और आप लोग अलर्ट रहें, अपने अपने शनाख्ती कार्ड जो फीमेल ख़ानदान का है, मुआशी हालात सही से बताएंगे और घर घर में वो विज़िट करेंगी टीमें। और उनमें उस समय में अपनी सही मालूमात दर्ज करवानी है, अपनी फैमिली की, बच्चों की, जो मुस्तहिक हो, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर जो बातें सच हो वो बताइएगा। और क्योंकि इस हवाले से बड़ा मजबूत सर्वे सुनने में आ रहा है, अब होगा और इंशाल्लाह हकदारों को हक मिलेगा। तो इसलिए आप लोग इस पे ज़रूर इस चीज़ पे फोकस करें और जो लोग गरीब हैं जिनकी मालूमात नहीं हो हर घर में पहुँचाएं। ख़ास तौर पर जो देहाती लोग हैं, हमारे बड़े पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनका ये फ़र्ज़ है इस पे बात पे नज़र रखें। और जो भी आपके देहाती लोग हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं उन तक मालूमात भी पहुँचाएं, उनको समझाएं भी कि ये सर्वे जल्द होने वाला है और इंशाअल्लाह ये हकदारों को हक मिलेगा। अगर इस हवाले से आपको कोई मज़ीद मालूमात चाहिए हो प्यारे दोस्तों, इस हवाले से, तो आप एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक हेल्पलाइन नंबर है 0800-080-264-771 यानी कि 0800-080-264-771। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, नंबर है 0800-264-771। इस पे दोस्तों आपको बेनज़ीर के हवाले से, इनका सपोर्ट के हवाले से बेनज़ीर से बात करके मालूमात ले सकते हैं। और आपके अपने अगर नाम रोल ऑलरेडी हुआ है वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करा के भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो दोस्तों, ये तो हो गया बुनियादी जो अभी सर्वे होना है और आप मुफ्त मालूमात या शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। सर्वे के हवाले से भी मालूमात ले सकते हैं। अगर टीम नहीं पहुंची है जिस दिन ये काम चलेगा तो इस पर आप मालूमात ले सकते हैं। अब मैं आता हूँ अपने इलाकों का, जिला डेरा राजस्थान के देहाती इलाकों, जैसे कि मेरे इलाके हैं पीरा दिल से लेकर शास्ता तीन, बड़ी धोने वाली, काला कलोनी और फिर इसी तरह शाहजहां लोन। तो लोग ये कह रहे हैं कि जो अमला आया हुआ है, क्योंकि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो आगे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट देता है जिन्हें पैसे रकम देनी होती है। तो वहाँ का अमला जो है सुनने में आ रहा है, मुख्तलिफ शिकायत आ रही हैं, वल्लाहु आलम। बहरहाल बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनमें पैसे कटौतियाँ शुरू हो गई हैं, कुछ बड़े जलालत भुगतनी पड़ रही है आवाम को। अगर इस तरह की सूरत हाल है तो ये बहुत बदकिस्मती है। सोशल मीडिया अखबारात में भी मैं देख रहा हूँ। तो इस हवाले से भी आपसे मालूमात शेयर करता रहा हूँ कि चलो कि आप घर बैठे अगर आपको कहीं भी मसाइल दरपेश हैं आप ज़रूर तनकीद करें, लेकिन एक मुतलका फ़ोरम को बताएं ज़रूर। इनमें आपको बताता चलो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जिस तरह की विसल ब्लोइंग एक पॉलिसी होती है, जैसे कि आप किसी काम के दौरान अगर गलत काम हो रहा है कहीं पे तो वो हाईलाइट किया जा सकता है, आपका नाम भी सीधा राज में रखा जाएगा। इसी तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से उनकी विसल ब्लोइंग पॉलिसी मौजूद है। अगर आप देखना चाहें उस पॉलिसी को तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो www.bisp.gov.tk, इस पे जाकर आप उनकी पॉलिसी भी देख सकते हैं और मुख्तलिफ उनके रूल रेगुलेशन भी देख सकते हैं और पॉवर्टी के हवाले से सर्वे पिछले भी देख सकते हैं और आगे भी मालूमात अहम ले सकते हैं, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है माशरे में। और यही मालूमात लेके आप आगे पहुँचाएँ आवाम तक और अपनी हक के लिए अपनी आवाज़ बने। तो दोस्तों वो विसल ब्लोइंग तरीके से उसमें आप
ای میل کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، آن لائن بھی کمپلین رجسٹر ہو سکتی ہے، اور پلس بہت آسان طریقہ ہے سادہ ہمارے دیہاتی لوگوں کے لیے، وہ ہے کہ آپ ایک موبائل فون نمبر موجود ہے جو انہیں دیا ہوا ہے، تو آپ ڈائریکٹ کال کر کے وہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بقاعدگی ہو رہی ہے، یا کوئی رشوت یا کوئی ایسا کام ہو رہا ہے، وہ نمبر نوٹ کر لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں 0519246 022 0519246 022، یعنی کہ 0519246 0222، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ نمبر ہے جس پہ آپ کال کریں، اپنے حق کی آواز پہنچائیں، اور ہاں لیکن ایک بات ضرور ہے، کسی کے ذاتیات بنیاد پہ نہ چھیڑیں، تھوڑا بہت اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس حساب سے کسی کو سبق سکھانے کا نہ سوچیں، کیونکہ جو بھی عملہ کام کر رہا ہے وہ بھی ہمارے علاقے کا ہوگا، ہاں جو واقعی میں ہے غلط کام کر رہا ہو، کرپشن کر رہا ہو، وہ لوگ جہاں لوگ غریب خواتین بھی جاتی ہیں، سردیوں کا موقع ہے، ضلالت ہو رہی ہے، تو آپ اپنا حق ادا کریں، ان کی آواز پہنچائیں، اور کیونکہ اس سے ہی سسٹم میں بہتری آ سکتی ہے، اور ہم سب نے مل کر اگر اسی طرح ہر پلیٹ فارم، ہر معاشرے کو نظر رکھ کے ایک ایک شہری کے ہونے کے ناطے، ملک کے ایک باشندے ہونے کے ناطے اگر زندگی میں بہتری لانی ہے، تو ہمیں اپنے حق کے لیے اور دوسروں کے لیے، جو غریب عوام ہے ہم سے جو ہمیشہ معلومات کم رکھتے ہیں، دیہاتیوں میں دیکھتا ہوں خاص طور پہ یہ مسئلہ ہے، تو ان کی آواز بنے، ان کی آواز اٹھائے تو آج کے دور میں سنی جاتی ہے، اس کا ہر جگہ سوشل میڈیا بھی موجود ہے، اور یہ پلیٹ فارم سب سے پہلا میرے خیال میں ہتھیار ہونا چاہیے، اس کے بعد سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ میں الیکٹرانکس میڈیا بھی موجود ہے، تو آج کے دور میں کوئی میرے خیال میں زبردستی زیادتی نہیں ہو سکتی ہے، اور جو لوگ غلط کر رہے ہیں ان کا احتساب بھی ہوگا، اور ان کے لیے مسائل بھی کھڑے ہوں گے، امید ہے اگر کوئی جو میرے خیال میں علاقوں میں بیٹھے ہوئے جو یہ کام کر رہے ہیں، رقم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، وہ ایمانداری سے کام کر رہے ہوں گے، اگر کوئی خامی ہے تو وہ بھی اپنی دور کر لیں، کیونکہ ہم سب نے آخر میں اللہ کو جواب دینا ہے، اس دنیا میں بھی مشکلات ہوں گی، تو غریبوں کا حق نہیں کھایا جانا چاہیے، اگر کہیں قانون میں سرکار نے آپ کو کوئی بینیفٹ دیا ہے وہ آپ کا حق ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اگر آپ کو کٹوتیاں زیادہ کر رہے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں، رشوت کھا رہے ہیں، تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور ہم سب نے آخرت میں اکیلے اکیلے ہونا ہے، کسی نے نہیں ہونا، یہ رقم بھی نہیں ہوگی، یہ پیسے بھی نہیں ہوگی، تو دوستو یہ میرا ویڈیو پیغام اسپیکر کے حوالے سے تھا، امید ہے آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہوگا، اگر معلومات آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر بھی کریں، اور یقینی بات ہے انشاءاللہ اس سے بہت سے لوگوں کے لیے معلومات کی بنیاد پر آسانی پیدا ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو راستہ خیال کی توفیق عطا فرمائے، اس وقت بھی چاہتا ہوں، یہ مان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔